sabihin dalawang akin? Yes. Unless Wow. bibigay mo sa akin yung isa. Donut mukbang. Yeah. Delicious. Anong flavor niyan? Raspberry. Raspberry. Anong sa akin yan? Dalawang baba yan. Kunin mo itong dalawa. Sige, yan mo sa kahon. Gusto ko sa kahon siya. Tamam. Si Aslan, Ito ano? sa amin. Wow. Kulang ka yan. Anong flavor niyan? This one Vanilla? is Elma. Vanilla and Elma. apple. Ang sa akin? Dalawang? Bavarian. Bakit paano sinabing barbarian to? Eh, wala namang sungay. Walang helmet. You cry yesterday? Hep sayını mı? Ay, yahu, sarap! Sen yiyecek. Ako naman ang anuhan mo. Medyo malayo Ayan ang host nyo. Ay, basto! Bakit basto? Harap? Harap ng barbayan. Tama. Ngayon. Kayo naman dalawa. Wag na, tama na. Beni çekme ha. Sarap. Masarap. Wala siyang hindi siya masyado matamis. Hanggang ilong na nga ang kabusugan ko, bago ngayon, lamo na naman. Isa lang kainin, no? Bukas na isa. Ay, musal ko to isa. Vanilla. Niye bana elma yaptın? Hindi na nga ako magkandag-dighay-dighay. Ne diyor lan bu? Don't take Hindi me. kita tao, kamay lang. Mukbang donut. Hayalim biliyor musun? Böyle yani buraya geldiğinden beri. Vanilla isa? Şöyle gidiyorum. Yung isa nagsarili doon sa kwarto. Raspberry. Bırakmam diyordum. Çok sevindim falan. Tamam dedi. Bak böyle oldu. Saan ito binili? Masarap. Şükrettim. Şükrettikten sonra kafanı kaldı. Mr. Pao? Ay, Uncle Pao. Dot original daw. Hangisi alacak? Bavarian is vanilla as well. Normally, that is the chocolate I'll try this. Yok yok. Mag-aaway pa kayo Then, Ya, ubus na? da. Yan, panood mo. Ubus na eh. Masarap. Matamis yan, di ba? Bir de şöyle bir olay oldu. Zaten Hayrettin abi gidiyor ayağa kalkmış. Şimdi. Ayağa kalkmış. Herkese selamlaşıyor. Ben özür dilerim. Sarap. Ikano ito? Pag lima, libre isa. Pero kanina, 14 lira. Bakit gano'n? Gabi na eh. Yani hele ki o duygusu Pag maaga pa, mahal. hala gol atma derdi. Ne? Eğer bir şey istiyor. Gündüz bu 14 lira. Ayan, dinilibre? O kinuha ni Aslan? No. Dito. Hindi na kasi pumatok. Kasi narinig niya yung araba. May delivery? Di ba tinawagan yung kanina? Şurada çıkartılacağım. Bunların yurt dışına aday bunlar ne yapıyor ben anlamıyorum. Ang siba talaga natin. Kahit lockdown, walang tigil ang kain. Kim almışlar? Ben Pag may trabaho namin, hindi na tayo makakain ng maayos. Kaya ako. Hindi ka na, kalimutan kumain. Kadami ng trabaho.
aking donut. Wala na! Wala na! Gusto mo pa sa? Ha? Bumay po sa mami. Bitin ka? Manigas ka? Eto, ang isa ko para bukas. Kasi umorder ka dalawa. Alam mo, malaki ang kapasidad mo. Di bale, tumaba naman sa sarap. Wala na, ubos na ang kanilang donut. Meron pa akong isa. Yuhuu! Para bukas. Habang, no. No way. Gusto mo pa, Irene? Meron pa? Gusto mo pa? Gusto mo pa donut? Bigay ko sa'yo ang box. Because this is mine. How much you want for it? Are you want to take it? This is mine. Huh? Can you sell it? What? No, this is mine for tomorrow. No. How much you want for it? Okay, 100. 3 TL. No. 3.5. No, this is 2 mine. TL. No. Why so low? I buy 9 tele. Second hand now. I never touch it. Never touch it. Look. Everybody see it, that's it. It's okay, but I don't touch it. You touch it, you didn't touch it, she touched it. No, I'm not. Anyway, this is second hand, 2 lira. No. 2 lira 25 kuruş. No. Laban o bawi? Laban. Laban o bawi? How much you think? 100. Hi Okay, there. okay, let's 100. Let's say 50. 50. Give me 50. 3 lira. No. Okay, 30. 30 tele. 3.5. Okay, 25. Impossible. 2.5. No way. Look, the box is very expensive. The box, leave it with you. I don't want the box. I want just the inside. No way. One The box is 15 tele. Inside Okay, is the 10 box tele. 15 TL, leave it with you. Give me the inside 1 TL. No way. This is my breakfast. 1.5. Ha? 150. Ang barat naman ito. Barat. Magkano? 1.5. How much? 1 lira 75 kuruş. No way. Irene, magkano? Bibili mo 2 ba? lira. Bibili mo ang donut ko? 2 lira. No way. How much you want? Mukhang bitin siya sa pagkain ng ng donut. How much you want? I told you, 30 tele. Look, I give You you. say 20. 25. 25? Okay, 25. The box is 20. The inside is 5. Sorry. Okay, give me No inside. way. Take it the box. So you pay me 5 tele. I will give you 5. How about the 20 tele? 20 TL, you sell the box. No way. No. Post it in No. Facebook. Uutakan mo ba, Pilipino? Post it in Facebook. Maybe we can sell the box. Hindi mo for 10 lira. mautakan ang mga Pilipino. No. It's a monkey business. Eh? Monkey business. Tingnan mo ano rin sinasabi ko. It's a monkey business. You know what is monkey? Monkey, erjashti. 5 lira. If you say yes, You take it. give it to me. I pay you 1 week later. What? I pay you 1 week Natain mo na yun? later. Natain mo na bukas. Wala na. Forget mo na.
now. I will. Give me the box tomorrow morning. I will see it every day. Tsukayip ka na. You are in the camera. Tsukayip. Ayan. I will say something. This is my monkey customer. Uutakan mo ba, Pilar? No way. 5. No Three way. 3 now. This is mine. Look. Oh, leave it with you. This is for my breakfast. Where is it? You can't find it. Mommy, but Pagising mo wala. you Maybe you, can't find it. maybe you take it. And that's why I'm looking. I can't find it. Maybe you take it. No. Forget it. When you touch Puro asukal tuloy ang dibdib ko. Manok kayo. Ade, bye-bye everybody. Don't put it in face. Bye. Diyorlar ki, benim